Ibo Akashwani le in kasatangi jarangai punsuk wangmunas nasul sanazat le zongi zindagyat patang chupe gechi tang argyuk sikhar kurpa gergan gunla le dai dish sona sika parak rashtriya sarvekshan ngistungi shu sabji tang holistic progress card HPC chojeses kolangin ni se jongdar jiga taldig zadin jiginok le zongi jungi lopta khanguni nanga chaldani yontan tangche se thoga chirka gunistan pu jojes choksla sosorang thadi chokspa 17,000 feet foundation e chosne whole school transformation juste digrim talik zadin yoteno lok sabha tang rajya sabhe lastim gun diringima gangpe phia shol choksteno kasatana sulgun jipsal jate sanazat le daidis parak NCERT New Delhi tang zungde la holistic progress card HPC skola le zongi jinda chupa tang jinda pe lopta khangi gechi tangar gyuk sikha kulpa gergan gunla jagmangi si orientation degree jik taldik achwa jadin chik yotenok ibo loptuguni assessment e chirkabu yulildani yontani thapchus ngistung ngishu migji tang spaspe gun tang stunte dubjuk jesi yulildani ka shulkan ergyachan gozugi khachginok parak rashtriya sarvekshan inanga lopta khang stung dunchuton nga ngapkya tukchurangi nanga lopthuk obum ngishu sangis tonggup chukobji tang sumgyal dunchu tondun sumpa tukpa tang jinda gupa inkhan gunla angsis skadik chandrik shichok jignas tang jamling yongsi nastangs gun tang delte assessment joste lopthuguni yontani chat tang zung riril danika lobjong ethoga dubdas guni skorla tatok judges inok parak performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development is NCERT nang loga lopthuguni evaluation ethoga gyurja khongste yot khanbo ngunchuk stenok e digrimbo daidi stona seka diring ladak ujungaste lopte yontan scoring estonpa banu prabe guzuk stendel zatenok e to susha challenge khongis parak tang NCERT orientation ipia khaspa guna Lea kalaja chespa thuje chejwa zadinjik jinda gune nanga competency based learning chirke nanga khongches khachang gyurte yotantang lopthuk argya chinwil danika taldik choches inkhan e assessment gune nanga khaglenche sipia taldik choches ka shet saltenok 17,000 feet foundation choksne himalaya sacha thagringi yulkha gune nanga yontani thoga yargya stangche silas gul ushulin yot khani khage nanga chokspe choksne ladak sinanga whole school transformation initiative juste lastir ngashuk stangyam poshulin yoten okabenang loga daksiringsla jungi lopta khangtang anganwari sonas ngapchu stanpo chunyotenok yang irsonas gunika digilab ercethang tang spezot khangun mas pusta puchen yotenok I lasguli khakchige chulla ngetup playground training juste lenanga gergan gunipia jongdar taldik achwa jatenok I jongdar tangche simigji jungi lopta khanguni nangar chethang soma chukches gergan gunla chethang gun circa lemojik tangya pokolchesi chale thoga hagu tangches poinok kabildani ka lopthu gunla jangche sinanga ma rox agyala leptup chesenok I jadgos kapsungsha salenjik ladak rangshkung chok space depon jonba chiring angchugi 17,000 feet foundation la ladak sinanga yontan la yargyas tangche sipia phugyang ringme thuksam tangya po chaldani yontan lokhel tu pa joje sipia rangtha di chokspa mixal jig gyurti yote nok molte 17,000 feet foundation last to the zatenok Lezongi sajing batge laskung se choksne khalache nanga inalde ches ngishu jaga sabat pe gaston chodma tangmen to demston taldig ajache senok ibo jingbat pagune nanga sabadi chirka tang zotap soma gune thoga yargyas tangcha semigji tangyam po taldig jade jiginok I ringsla chodma tangmen to demston gune nanga khak len khan jingbat pa takshus gunla solras tangar siwa gun phula jache senok Shilon Narendra Modi tang Russia shizin Vladimir Putin isko palla diring gyanglap gyute jalta kote nokchi chok spela meka post jiginanga skujabs modis alaske nanga america shizin Donald Trump tangyampu ngethubi jaljumshkot khan beskolla nasul gunesha da jaches shizin Putin la thugje chejwa jatenok skujabs modis gyagares tusgun Ukraine zerleni selthaps jide thogne jaches pia jua phulenjik juste in moltok lemskus kori commission is bihari service water lemskui mingthyo ne thenkhan lemshok salkhan minda boom tukchurange tho spela jatenok service water tho mixalil tatok jatestingne augustil deches chigi jaga spela jate inpin inna parla bihari nanga madadata adhikar yatre nangloga congress goshkong ganba rahul gandhis aurangabad arjongi derla leptenok dering bihari nanga khonges madadata adhikar
yatre jaknis pawo in pen skujaps Rahul Gandhi's diringaye nangang mimang stukspa jiga sungshat saltenok inasul gun yejarang langyasla Akashwani lene sanjasla pulinjik in Lok Sabha lastim gun diringima gangpe phia shol juga jatenok mitun pesde thusmi gunis tonsan sosu ka kucho tangan dukches pejaste jumra smun langime chuzut chungis yang testing ngis supa shol chukstenok ngime chuzut ngisika Lok Sabha lastim gun shika naguzuk cha jik thipa Om Birle jomre choksne astronaut tang namagi makspungi group captain Subhanshu Shukla tashis dilek jwa jatenok मुझे ये देखकर और ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल है और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। Captain Shukla Axiom Mission 4 in Angloga Gyalchil Dhani Parnang Istona says Skorzat Khan Yagarpa Miser Tangpo Inok. Sandik Tang Zotap Siskori Lonpo Dr. Jitender Singh is Echilong Istong Sumchu Songa Tsupa Yagar Operational Indian Space Station Tsukjestang Chilong Istong Jipchu Tsupa Lave Kangzang Eka Indian Crew Mission Kalche Sitoga Yulis Lotak Chatiot Khan Bolda Bazate Inok. Lok Sabha Nanga Dirin Kong Shadazat Khan Nangshin Mission Nistong Jipchu Jabdun Tsupa Viksit Bharat से मिर्जी पोर्टियोत खाना संस्कून लाडू जैसे नोक मोलतोक हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनकी हेड एक 65 वर्षीय महिला थी पेगी विल्सन, उसके अतिरिक्त एक पोलैंड के थे स्लॉज और एक हंगरी के थे टिबर कापू। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण काम शुभांशु शुक्ला पर दिया गया था। ये हमारी क्षमताओं का विश्वसनीयता थी। Inatusla diring Rajya Sabha lastim gunang ngima gangpe phia shol chuksteno Yontan Iskori Lonpo Jonba Jayant Chaudhary Shadazat Khanangjin Lopta Khangone Nanga Loptu Gunesh Mushko Beton Seka Jungis Nangmet Kazuk Jigang Zochan Chojas Manok Mortok Lok Sabha Nanga diring Small Latis Te Pulteyot Khantiwa Gunla Lansa Lenjek Skojab Chaudhurys Loptu Gunesh Mushko Bipia Gyalkha Gun Tang Stojunge Jungshul Yotse Gyalkha Gun Cool Board Gunla Tustusika Titik Espela Zadin Jiginok Mortok Kong Shadazat Khanangjin Nyetup Jigrang Stojunge Yontan Lonkung Ses Ibotang Delte Gyalkha Guntang Ujungas de Gunla Chardisik Kalazate Inok Molte Shadazats जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, एनईपी में प्राविधान है और समय समय पे भारत सरकार भी राज्य सरकारों को, स्टेट बोर्ड्स को, सभी बोर्ड को, सभी मैनेजमेंट के स्कूलों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी करती है। कोई समझौता बच्चों के सेफ्टी से हम नहीं कर सकते हैं। Chilon Dr. S. J. Shankar is Dringalsa New Delhi Nanga Gyanare Chilon Wangli Tangyampu Yulpansuni Tonsan Gunis Kola Sundos Zachesenok Gyanare Chilon Tang Communist Party Polit Bureau Tusmi Dring Nejakni Si Gyagarizik Skolashkoteotenok Yulildani Shushko Bilapstonpa Ajit Dobali Skundon La Budazat Kanbeldanika Kungis Gyagarizik Skor Zadinjiginok Gyanare Chilon Gyagari Mixali Tusmi Ajit Dobal Tangyampu Gyagar Tangyanare Sansam Sezerlen Gunika Mixali Tusmi Gunildani Choksting issues sabji penanga thokhakle nazajasenok Maharashtra Shrichkong CP Radha Krishnan Shrijin Jonbe Limskwe nanga National Democratic Alliance NDA riltos pajajasenok BJP Yulildani Thipa Tangsojung Lonpo JP Nadde Tangyalsa New Delhi nanga BJP Laskus Chenme ka party parliamentary body chokspesting ne Sarpelpa Gunla Iskola Shadazats
साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम NDA का प्रत्याशी बनाएंगे। Shilo Narendra Modi's NDA i thakchat po ga sujua jatenok yang inatusla Janata Dal United yuliltani tipatang Bihari lon pochinmu Nitish Kumar shadazat khan nangshin khung is this ashizin junbe limsku nangas kujab sarada Krishnan la choshkur zaches in moltok namle laskun si chosne namle skolla na suspelteot khan nangshin dering chan la Charpa Mangyung Babshesinok, Nasa Kachika, Charpa Mangpo Babshesit, Sodinok, Torres Ladaxi, Yulkak Mangchat Benanga, Nam Karkur Lushestang, Nasa Kachika, Charpa Mangyung Babshesit, Sojos Teotenok, Inazoxla, Augustis, Nishuning Shursanga Tsupa, Namla Karkur Tang Charpa Mangyung Babshesit, Sojos Tenok, Med Center Ladagis, Shanskulazate, Yulkak Kachigina, Dakchar Babshesiang, Sojatiotenok, Inatuzla, Ritonpo Gunika, Charpa Mangpo Babshes, Nechulok Tang Sarudi Jixpa, Mangayut Kanbos Nanga Burte, Shangzate Juxes Lang, Labjas Pelteotenok, Tuskab Zurpe Nanga Mimanskunis, 112 dial Zatup Jasenok Shuruk, Namle Las Consichosne, Tangtue Tsades Korla, Nasul Pelteot Kanangin Lenanga Diring, Tsat Manshus degrees Celsius Nishur Sabji Tangshuzur Gat, Kargile Nanga degrees Celsius Gishur Sanga Tangshuzur Tuk, Chushodi Nanga degrees Celsius Sumchu, Yang Padumi Nanga Diring Ime Tsat Manshus degrees Celsius Nishur Sangis Tangshuzur Gu record Jostenok. Akashwani Legute Ladaxinasul Nime Nanga Lanji Santoben Jignok, Ladaxinasul Ngato Chuzod Gu Nime Chuzod Nis Tangskarmanga Chunganga, Pito Chuzos Ngatang Pito Chuzol Dun Tangskarma Chungika Santoben Jignok, Igunman Pash Chizox Gulamika Ladaxinasul Sanchesipia Mimaskunis, YouTubeka AIR News, X Handleka AIR News @Prasar Bharti Tang, Facebook page ka AIR News Leka Nasulgun Santup Chesiotenok Inazoxla, Ladaxinasul AIR News app Gyutang Shkangda Santup Chesiotenok, Akashwani Lene Tana Sultan Kasata Dilshat Sanajat.